Brico Déco. Pensez à Brico Déco, votre partenaire au quotidien. Telma. Telma, réseau numéro 1 à Madagascar. Baolai. Baolai, toujours meilleur. Savon joli. Elle est naturellement jolie. Manujano, Isentsang. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Mety miainga. Maty vera latsaka ao ambany eo. Aiza? Ao. Andramo e. Andramo dia hitanao e. Tsy maty zany e. Za manao ange gardien. Maty ianao raha milatsaka hoe zavatra lalina be io veko maty Za ianao. manana ange gardien. Tsisy idirany ange gardien. Anjely mpiambina ve? Ie, sady Fanambolena zavatra rehetra manana ange gardien daholo na anjely mpiambina. Zay ve tsonanazy. Inona ny idirany ange gardien amin'ny zavatra rehetra e? Manana anjely Tsy mpiambina mitombona aty amin'olon-dehibe zany e. Any amin'ny zazakely zany no mandaitra e. Ange gardien e. Fanamboliana morale tsotra zao fotsiny zany e. Tombo izany zavatra rehetra manana Amin'ny anjely zazakely mpiambina zany no mandaitra. Zazakely matory amin'ny alina dia matahotra. Dia teneny izy hoe misy ange gardien miara-matory aminao eo fa aza matahotra. Dia mino an'izay izy dia mandaitra. Fa tsy aty zany tsy mandaitra. Inona ny idiran'ny anjely mpiambina andao andramo dia hitanao raha miambina anao le anjely milatsaka eo anao. misy ange gardien. Zay fotsiny. Anjely mpiambina amin'ny pneu zao ny fantatro a. Pneu? Na koa Tena marina tena ianao. Tena misy mpiambina marina zao ny zavatra rehetra. Pneu zao ny hitako. Manana anjely mpiambina izy a. Ange gardien pneu. Olivier ny anarany. Olivier. Oliver ny fiantsoana azy amin'ny teny anglais. Anjely mpiambina e. Olivier. Oliver. Ange Oliver. Anjely mpiambina amin'ny pneu. Ange Oliver. Ange Oliver. Ange Oliver. Tena marina. Fa misy zavatra itovizan'ny vehivavy amin'ny alika. Eny e. Zay kely aza pitovinao amin'ny alika. Eny e, misy itovizany zany fa misy tsy itovizany koa e. Zavatra anankiray ihany sady itovizan'ny vehivavy amin'ny alika nefa tsy itovizany ihany koa. Tsy fantatrao inona. Zay ve dia hitovy amin'ny alika? Ny vehivavy sy ny alika samy manao collier, samy misy collier fa ny vidiny no tsy mitovy. Le vidiny ihany zany tsy itovizanareo. Fa nareo samy misy collier. Ikanyana. Sao anniversaire kapitso dia za anaovanao paty ataoko petit déjeuner. Aiko moa anniversaire anao rapitso. Marina zany. Atao petit déjeuner iny. Dia atao any ty? Atao lasopiko. Ty ve dia ho ampy antsika zare dia efa malany an'ity roa ty. Kanahy fa tsy anao hoe ana anaovana lasopy ana rapitso satria anniversaire ana. Fa mipatiny manaraka teknôlôjia e. Tena manaraka teknôlôjia tony paty tony a. Teneniko anao fa taloha zao ty a. Taloha tsisy paty ohatrarety fa paty jaune misy taloha. Le paty jaune le amboarina amin'ny tana le hodikodina ohatran'izao reny. Dia amin'izao efa misy macaroni, efa misy spaghetti, efa misy ampangotrano reny dia lemana rano mba tsy raikitra. Dia efa azonao atao misy hoe spécial fanaovana lasopy fotsiny, misy hoe spécial fanaovana misao fotsiny. Ka tsisy raraiko an'izay inona raiko izay teknôlôjia anao fa enjay indray ianao. Anaovy lasopy fotsiny eny rapitso. Hoanina dia Taloha ny paty atsasakadiny vao masaka.
fa le am'izao 3 minitra mipaty ty zao 3 minitra ty de vita ty raha bitsy hoe 3 minutes fotsiny de vita e zany le atao hoe nouille instantané le paty 3 minitra de masaka nouille instantané zany tsy azo ataonao averiny androa tsy azo atao teny verindroa ny nouille instantané fa lasa inona lasa hoe nouille instantané tena ny anarako ty mirana tena anarana tena poinsa mihitsy namoronany zareo hirany eny hirako tany aloha tany tany mbola amin'ny taona tsy laiko any 80 tany le tsy resy ve ay fa eko eko le hoe tsy resy tsy akory ny olo mangina iny misy azay resy tsy resy tsy resy ho any namoronan'olona hira fa le anarako le anarako le hoe doudou tsy fantatro le hirany doudou atao ve doudou izy zao za mpangalatra palitao ana maramily milanja basy navonga fanjakana tezitra mafy raha matoa ka miporitsaka ny tenako fa tena zany ery mihirana rehefa tena nandinika sy namakafaka fa za ty sady tsara saina ihany ny tsara fanahy no manakasina manakaja sotry zany satria raisitsika ohatra fotsiny zao zay tena hoe voatanisako mitovy anniversaire amiko zao mitovy de hoe daty naterana tamiko Nelson Mandela, Martin Luther King, Jean-Paul II. Raha zay telo zay fotsiny zao no raisiko exemple aminao tena hoe niady reo olo reo tamina resaka hoe ajaina ny fampihavanana ny fihavanana ny tsy fanavaka vambolokoditra niady amin'ny resaka hoe fantrana sy ny zon'olombelona fantatrao zany Jean-Paul II jerenao tsara fanahy ohatranahy ry Nelson Mandela reny Martin Luther King mitovy anniversaire amiko reny de zavatra ohatran'izany zany ahitana taratra hoe le olona mitovitovy daty naterana tamiko reny zany ohatrany hoe ahitana taratra ny toetranay zany mifanakaikaiky zay mitovitovy toetra de zay sarotra be ny anazavalizy anao fa tokotoko de azonao zany tena tsy haiko ny manazavalizy aminao zany fa zay le izy zay zava-misy azonao zany ve aza mandeha kely anao mbola eto ampanaovana fikarohana mihitsy reto koa mitovy date d'anniversaire aminao reto aza miala eo ianao io Saddam Hussein, Hitler, Ben Laden koa ke izy ouais Dominique koa ke Dominique izy DSK teraka mitovy anniversaire aminao tena hita taratra mihitsy fa tena mitovy amin'ny toetranao mihitsy nareo sy DSK nanino moa DSK aretina tena mahazazy tiry madame lizy moa zany dokotera somary manahiririna ihany le resaka fa zany hoe tsika moa zany samy vehivavy de hoe zany resaka ny dokotera le hoe inona mahazo azy fa somary délicat kely ihany zany moa zany le izy fa zay enao no dokotera spécialiste an'le izy nefa enao koa dokotera vavy de zay mahatonga hoe zany resaka aminy nefa mintsy manatena zany fa hainao manasitrana an'le izy sy azoko finona le aretina hatramin'izao aloha tsy azoko mihitsy ny tianao tenenina inona le aretina ka le aretina dokotera efa nilazainy teo somary manahirana le izy resaka n'le izy aminao satria zay mihitsy zany tondrako anazy hoe ianao ny dokotera vehivavy de izy koa mba vehivavy de mba
mifanakaiky kokoa zany resaka raha nareo no resaka an'le izy fa sarotra be ny ka resaka inona le aretina tsy afaka tsisy zavatra afaka ataoko anao angera tsy fantatry le aretina mamofady dokotera tena resaka mamenatra dokotera ny resana zany a Tsisy fa aretina ianao ny mba mamenatra spécialiste amin'le izy dokotera e ka tsisy mamenatra zany hoa tsisy mamenatra zany ka ataonay ahoana ataoko ahoana ary ny Zao resaka ary. an'le izy aminao tondroy amin'ny tananareo aiza le marary anao aiza misy an'le marary anao ka aiza le sarotra be hoa zany dokotera tsisy sarotra zany ka ahoana ary mitsaboko anao e aiza le marary dia jerenao hoe ahoana e de tondroko zaniko aiza le izy ao ay esory daoly alohany akanjo e ho tsy maintsy hojerevana daoly ianao momba anao zany hatramin'ny chemise ve ie esorina daoly esory daoly ahoana zany misory daholo dokotera sao de mba tsy rariny kosa e zay nge dokotera efa mba nidododo nakaty aminao tena hoe ianao sisa mba faraherinay fantatray nge dokotera ny lalana nandalovanao e fantatray hoe spécialité anao le izy ianao ny tena hoe mahay an'io aretina io de zany velona azy anao dokotera ianao ke ka majory anao atao anatin'ny promotion anareo e nahazo mention anao très honorable tamin'ny examen nataonao tamin'ny anao nianatra dokotera tamin'io hoe spécialisation nataonao io aretina io a vitanao no mitsabo an'io dokotera de zay ve mba tonga midodododo aty aminao dokotera de zany ny lazainao hoe tsy afaka nitsabo ianao de ho aiza zany zay ohatra zao azoko nge le tianareo tenenina e mazava tsara amiko mihitsy zany marina daoly zany saingy ianao sisa mba halanenina farany e mba teneno anazy tsy ho aiza tsony ary zay raha tsy vitanao io tsy hitanay tsony zay atao sorry dokotera izy monsieur tsirisy sorry izy rizy mivady a manasitrana ny velona no asako amin'ny mampitsabo ah fa kosa tsy afaky ny ampitsangana ny maty fa misy manga maniry a maniry le manga de misy rantsany enina le izy de nefa le rantsany eninareo a mbola samy manana rantsany enina tsirairay avy izy enina de tena mahagaga eny am'le fototry le rantsana rehetrarehetra zany a misy poma tsirairay de raha manisy anao de firy my poma eo am'le rantsany tsirairay zany 36 pommes satria izy enina de mamoaka ratsany enina avy de 6 fois 6 36 pommes zany mivoaka am'le izy donto ianao io ny tena hitany hoe dondrony ianao mirana tena manga ve le maniry de poma no avoakana eo de zany ve de tsy dondry ianao manga ve de amoaka poma vodray ianao tamin'iny manga ve de amoaka poma ary so sakafo deo sakafo fa tsy saka koa ve de amoaka afo e mirana angeny anao e angeny anao mba mailamailaka fa ianao ampianarana matematika indray tsy mba ny olona mba vonina ny ampianatra de ianao indray medameda ohatry ninao bon zao base élémentaire na matematika anao ampianarako anao misy chiffre ho proveko aminao fa mitovy 1 égale 0,9999 de zao mba ampioloa analany reto de tonga de azaveko anao momba n'izay ainao ve miprouve fa 1 égale 0,9999 aona koa moa mahay égale 0,9999 ka zay mihitsy le proveko aminao a amin'ny alalan'ny raisonnement possible zany possible zany amin'ny alalana raisonnement mathématique zany anazavana azy aminao zao zany averiko eto mihitsy le izy 1 égale 0,9999 de zao ohatra hoe ataontsika hoe x zany ty
0,9999 ty x égale 0,9999 de raha ohatra zany ataontsika fa 10 ty x ty zany hoe 10 x zany a égale firy 9, tsy miovana any arina 9999 satria nataoko fois 10 le x de atao fois 10 koa zany ty atao reny atony maso hoe 10 x zany égale 9,9999 de zao nefa zany hoe 10 x zany iny any no miverina 10 x zany égale 9 ataontsika parenthèse 9 plus 0,9999 satria tia 9,9999 ty égale 9 plus 0,9999 nefa ity tanao ty le x nametsika tato ambony tato zany hoe ty zany x mazava aminao de donc zany raha ohatra zany ty 10x ty zany a égale ty 9 ty miverina ihany 9 plus anty x ty zao de donc zany ty x ty alefako atao aloha ato de zany hoe 10x zany moins anty x ty égale 9 donc 10x moins x égale 9 de io zany manome 10x moins x firy 10 moins 1 9 9x zany égale 9 ty mivaliny de donc zany x égale 9 sur 9 égale 1 de zay ny teneko anao io zany le valiny le tadiavina raisonnement mathématique tsotra be na nazavaka anao hoe x zany égale 1 nefa ty tatsika namekitra ka hoe x égale 0,9999 donc zany 1 égale 0,9999 mazava aminao hainao am'izay le izy de zay na tonga teo 1 égale 0,9999 zao ary mba firy x ary ny vetim-bary miditra anaty kibonao isan'andro anatin'ny ray andro fotsiny de raha hainao zany de tena mahay be mihitsy ianao rehefa azo calcule x moins voambary firy sa voambary firy fa x sa inona atao fa ty montrako ty teneniko anao tena Rolex marque an'ity Rolex zany marque tsara indrindra raha samy montre tia mbola tsara sady lafo noho ny Breitling noho ny Swatch de noho ny Tag Heuer malaza be mantsy Tag Heuer hoe montre tsara indrindra Tag Heuer ampiasaindry Tiger Woods fa Rolex ny tsara indrindra ao anatin'ny marque na montre de tia tsy miala amin'ny tanako mihitsy ty na matory na any amin'ny douche na any amin'ny piscine rehefa milomano na mamo ary tsy miala amin'ny tanako zany mihitsy ty satria le izy ty tsy fantatry mpanendaka hoe vrai jerevinao vrai tena hoe vrai Rolex ty tsy fantatry mpanendaka am'izao be de be mifosika montre fosika am'izao ohatrany hoe ohatr'izao tanteraka mihitsy le izy nefa tsy vrai fa ny anaty tena vrai Rolex de mifangaro am'le fosika le izy de tsy fantatry mpanendaka fa ty tena teneniko anao efa manaraka teknôlôjia avolenta be ty misy bluetooth ty misy téléphone ty azonao ijerena clip ty na audio MP3 na wave ninina karazana audio tianao tenenina azonao ijerena clip ty MP4 na 3GP na M2P na VOB na AVI mbola voavaky ny ty montre Rolex ako ty fa tena zay ninina zany application tadiavinao misy atao anatin'ity daholy tsy ilaina tsony ny agenda zany tsy ilaina misy agenda ty montre ako ty tsy ilaina tsony zany hoe hitanao machine calculer zany tsy ilaina tsony io misy bouton zay machine calculer tonga de misy tsy ilaina tsony ny resaka hoe téléphone ty montre ako ty misy téléphone fa tandremo tonga de ento fotsiny allo tonga de miteny tonga de hitanao atao anatin'ity montre ty daholy machine calculer moa fanteneniko anao teo fa ndray androany tena teneniko anao tsy ilaina mihitsy koa ny vehivavy fa tsy ilaina tsony ny vehivavy efa vita an'ity montre ty daholy atsoaty zany vita an'ity daholy ninina vehivavy moa ndrindrandrindra atsoaty tsisy ilana ny vehivavy zany tsofa tonga de vita an'ity montre ty daholy le nahy aloha tsy miandry atsoaty zany de efa deny zao de efa tsy ilaiko tsony ny lehilahy Time.
ty amiko jereo tsara ipetrahiny mihitsy ianao dia jereo a inona niova ty amiko asotro misy tisolomaso ty am'izay anao mahita tsara jereo tsara katrany ambony katrany ambany mihitsy jereo tsara jereo kiraro menamena pataloha jean mbo fotsifotsy tsisy ny fa tany amin'ny dadagista isa mo dadagista efa mena indisy ianao mbola tsy hitanao ny niova taty amiko dadagista panetiko coiffeur dadagista fantatrao am'izay paneto ny voloko niova ny kopom-boloko io jerenao tsy taotro mba vocador vocanor matsara fa senina be eo atao amin'ny dadagista senina be atao amin'ny dadagista vita voloko a voety a dia io mbana sisina gel sotra zany a dia tonga avy any le client manaraka soloa le client manaraka telo volon'le soloa telo volon'le soloa dia eno a telo dia natao dadagista sinoa atao ty volonao ty ozy le sinoa ataovy bokosy tsala volo ataovy bokosy volo telo signany telo a volony telo ohatr' zao dia atao bokosy eona sy dadagista dia ataovy solobilana atao solobilana dia natao dadagista solobilana zany hoe ny ray dia lefa nagaty dia ndrona lefa nagaty tapaka ny anakiray sinoa tapaka le volo sy dadagista tapaka le anakiray tapaka hoana vola anakitelo tapahana vola dia tsy mety zany le solobilana dia atao an'ty sinoa dia tele sinoa atao vakitapona volakilo atao vakitapona roa zany dia atao vakitapona dia nalefa nagatina anakiray dia nalefa ny dadagista tesirina anakiray satria atao vakitampona tapaka ndray le ray teritra le sinoa kefa sorobilana tsy nety vakitapona tsy nety dia signandray sisy dia atao ty volo ray ty ozy dadagista aleoko lotana tay efa mazava tsara iny bainina efa mazava tsara aloha tonga dia ketreko tonga dia za mihitsy tonga dia miassure ny tena famarotana n'izany zavatra zany tena aleo a iketrika tena hoe ameo tena ohatra hoe 24 heures fotsiny a iketrehako an'izay zay a tonga dia zao dia zao peo dimy any Matasoa misy trano tany a 8000 mètres carrés le bizina 8000 mètres carrés le propriété pied dans l'eau zany hoe tonga dia moron-drano a le izy koa nefa moron-dalana efa misy jiro amidy le izy a 65 000 euros tsy tena vidan'le izy fa le bizina dia zao 20% commission azy olona mahalafo an'io eno a 65 000 euros 65 000 euros dia 20% le commission 20% zany a 13 000 euros dika zany a 191 millions de francs malgache mety zany 191 millions de francs malgache dia ndao kitrehantsika dia oametsika tonga dia vola mety zany tonga dia vola mihitra aiza re ianao zany aiza foana ianao tamin'ny orandona sady zao zany misy zavatra mba te hividy amin'ireny voangory kely reny a voangory kely voatay voangory tay iny le coccinelle kely reny le coccinelle kely reny le tao le coccinelle reny voangory tsy haiko ohatrina fa reny 191 millions de francs le ho azy nena Hammer za tonga dia vidy Hammer za koa mila vidy iPad dia na koa zao iPad aloka dia za koa mila vidy hitanao misy le ohatry scooter ohatry koso kely reny inona raha reko azy zany koa nena ny akanjoko mila misolo am'izay mba mila manaraka lamaody tanao le akanjo anaovan'ny Justin Bieber dia le tennis le footlocker reny ny varitra an'le izy zay ena garde-robe mila soloina garde-robe ny anao zany dia coccinelle dia inona le scooter Vespa scooter ohatry le koso kely dia reny nena Hammer ohatriny zay aloha tsy haiko mahazo zany e vidy ipady ianao 13 000 euros 20% vidy ipady le farany le farany asa za mila mividy sy mety zany donc ketrany tonga dia ketrany le olona fa tonga dia raikitra zany ataontsika sy tonga dia atsofa izy hoe vitatsika zany zay mihitsy allô baina zay anesy baina le bizina atsika teo hoe kopela ahoana kozy ve
Okay ary okay ahoana rovinao any rovinao any ka le izy ary tsy poesako kosa e fototra le bizina ave nisy mividy ony kosa e tsy le ty de ahoana zany vo nisy mividy vo teo de ahoana ny atao tsy haiko de ahoana moto zaniko de moto zany enao ka manavola la zany le volako ohatrina ny anao any 6 franc ie nonga tsy manana ohatrina ny aminao tsisy vola tsambana naterany bizina iniko de ahoana zany de mandeha bus ohatrina frais bus 2000 de 4000 zany de ohatrina tsy possible zany fa mandeha bus de efa-pepo fotsiny tsika sanao de mba firean'olona reny aloha tsika iny mbola nividy menaka e anana 1005 menaka 500 2000 zay de mivita de vidy charbon tsika 1000 francs zay 2000 de plus de tsy mety zany 3500 sisany ambiny vola ino de mbola vidy charbon tsika de aiza ny frais vidy menaka zany 3500 2000 ho frais antsika sanao de efa-pepofo tsika sanao zay anao zany afoky de anao batany menaka sy charbon Baolay. Baolay, toujours meilleur. Savon Joli. Elle est naturellement jolie. Telma. Telma, réseau numéro 1 à Madagascar. Brico Déco. Pensez à Brico Déco, votre partenaire au quotidien. Manutra no teu isintsano.